बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। रॉयल न्यूज़ चैनल और ब्यूरो चीफ सरफराज खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास में मदरसा जमीयत तालिब इल्म अल कुरान में ज़ेर तालीम 14 साला तालिब इल्म पुरइसरार तौर पर झुलस कर शदीद जख्मी हो गया। आग लगने के सबब से बच्चे का 80% जिस्म बुरी तरह झुलस गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। मामू काजन महकमा फूड अथॉरिटी की इलाका मामू काजन में फर्जी कार्रवाइयाँ बाज़र शख्सियात के कहने पर चलते बने। मीडिया की निशानदही करने पर भी कार्रवाई ना हो सकी। महकमा फूड अथॉरिटी की अमला ने इलाका मामू काजन में विजिट किया। विजिट के दौरान चंद करियाना स्टोर्स को चेक करके वार्निंग और जुर्माने कर रहे थे कि बाज़र लोगों की मुदाखलत पर चलते बने। मीडिया नुमाइंदगान की नाकिस गोश्त फरोख्त करने की निशानदही पर भी कार्रवाई ना हो सकी। इलाका भर में कसाबों की जानिब से नाकिस गोश्त फरोख्त करने और जाली दूध बनाने का काम बड़े धड़ल्ले से हो रहा है, जिनके खिलाफ महकमा फूड अथॉरिटी कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा है कि अमला फूड अथॉरिटी का किबला दुरुस्त किया जाए। खबर शामिल कर लेते हैं सक्खर से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक जेस्कम रहनुमा नियाज कालानी का सक्खर नेशनल प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि शहीद जान मोहम्मद मेहर के कत्ल करने के पीछे बड़ी प्लानिंग की गई है, जिसके तहत कत्ल हुआ है। एसएसपी सक्खर कत्ल को दूसरे रुख ले जाने की कोशिश कर रहा है। एसएसपी सक्खर कत्ल को जाती दुश्मनी का रंग देकर केस को खराब करने में लगा हुआ है, जिसे जेआईटी में सिंघार मलिक हों। हम इस जेआईटी को रद्द करते हैं। कत्ल के पीछे जो असल चेहरे हैं, इनको बेनकाब करना जरूरी है। अगर इस केस को दूसरा रुख ले जाने की कोशिश की गई तो इस कोशिश को जेस्कम कभी कामयाब नहीं होने देगी। एसएसपी सक्खर एक नाअहल ऑफिसर है, जिसकी वजह से सक्खर मक्तलगाह बना हुआ है। सहाफ़ी एक गरीब मजलूम अवाम की आवाज़ बनने वाले कलमकार हैं और उनको कत्ल करना, झूठे एफआईआर करना और इनको हिरासा कहाँ का इंसाफ है। ननकाना साहब से आपको बताएंगे, रिपोर्ट कर रहे हैं नवाज शेख, स्पेशल रिपोर्टर रॉयल न्यूज़ ननकाना साहब से। करप्शन के किंग सीईओ एजुकेशन के आगे रियासत बेबस। इंक्वायरी रिपोर्ट में करप्ट साबित होने के बावजूद ओहदे पर विराजमान शहरियों का निगरान वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। सीईओ एजुकेशन ननकाना साहब एहसन फरीद ने करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। सियासी पुष्टपनाही पर सीईओ एजुकेशन ने ननकाना साहब में ज़िमनी इलेक्शन समेत दीगर हेड में मिलने वाली रकम खुर्द-बुर्द करने के अलावा बोगस बिलों के जरिए लाखों रुपए का हुकूमती खजाने को चूना लगाया। सदर इंसाफ यूथ विंग मगरबी पंजाब की मुशावरत से जनरल सेक्रेटरी मगरबी पंजाब आमिर ज़िया तिला ने नवाब मुश्तबा सरबाना का सीनियर नायब सदर इंसाफ यूथ विंग जिला जंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सैयद कुतुब हाशमी की ये रिपोर्ट देखते हैं। राना अली अनवर सदर इंसाफ यूथ विंग मगरबी पंजाब की मशावरत से जनरल सेक्रेटरी मगरबी पंजाब महर आमिर ज़िया ने नवाब मुज्तबा सुरबानी का सीनियर नायब सदर इंसाफ यूथ विंग ज़िला झंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिस पे इन्होंने इंसाफ यूथ विंग मगरबी पंजाब की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ सैयद कुतुब हाशमी, रॉयल न्यूज़ टीवी झंग। समंदरी फैसलाबाद रोड पर कायम निजी मैरिज हॉल में मियां काशिफ मजीद की जानिब से उनके यहाँ चांद से बेटे की पैदाइश के मौका पर दोस्तों के एजाज़ पर पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने का अहतमाम किया गया, जिसमें ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और बेटे की पैदाइश पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। समुद्री के मशहूर और मारूफ मुमताज़ शख्सियत मियां काशिफ मजीद ऑफ सऊदी अरब वाले ने निजी मैरिज हॉल में अपने बेटे की पैदाइश पर अकीकों की दावत का अहतमाम किया। खबर शामिल कर लेते हैं पीर जरगी लुधियाना से। हमारे नुमाइंदे सकलैन चूनिया की रिपोर्ट के मुताबिक लुधियाना के नवाही गांव चक नंबर 152 फरीदाबाद में पॉपुलेशन वेलफेयर के ज़रिए तमाम स्पोर्ट्स मेला मुनक्किद किया गया। मेले में कश्तियाँ, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल के मैच करवाए गए हैं। स्पोर्ट्स के शायकीन की बड़ी तादाद मेले में शरीक हुई। मेले के मेहमान खुसूसी तोकीर शहजाद जूता, नवीद जफ़र समरा, मेहर मुरीद हसैन और डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा चूनिया भी मौजूद थे। मेले में मौजूद लोगों का कहना था कि अगर इस तरह के इवेंट्स हमारे इलाकों में हों तो हमारी नौजवान नस्ल नशे जैसी लत से हटकर अच्छी सरगर्मियों की तरफ राग़ब होगी। आखिर में बानी मेला डॉक्टर अख्तर खल और असगर हमवाना ने जीती हुई टीम्स में इनामात तकसीम किए और मेहमानाने गिरामी का शुक्रिया अदा किया।
جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا، عطائی ڈاکٹر ساجد نے عبدالجبار نامی شخص کو 3 سال تک غلط دوائیاں دینے سے بازو نکارا۔ گردوں میں انفیکشن، متاثرہ شخص عبدالجبار کی انصاف کے لیے دہائی۔ رپورٹ ملک ظفر اقبال کی۔ میرا نام عبدالجبار ہے، 724 کی چک دے رہن والا میں، تحصیل کمالیہ، ٹوبا ٹیکسین۔ اس دے میں رہن والا تے جناب والا میں پتھری دی تکلیف ہوئی ہے۔ میں ڈاکٹر ساجد رہندا ہے جکڑ شہر دے وچ مسجد سامی دکان ہے، اس دکان تے میں جاندا رہا، اس دکان تے میرا علاج کرندا رہا۔ اج تو 3 سال پہلے میرا کم از کم 10 لاکھ روپیہ سلوا لیا ہے، جسوں بھی میرا خراب ہو گیا تے حالات بھی میرے خراب ہوئے، بعض بھی میرے رک گئے تے جناب والا مینوں دھکے مار کے اس دکان دے وچ باہر کر دیتا۔ اس سکے میرے کو تیرا کوئی علاج نہیں، تو چلا جا، جو مرضی کر لا، میرے کو تو نہیں آندا ہونا۔ خبردار جو میرے کو بدتمیزی بولتا رہا، وہ گل دسن دے قابل بھی کائی نہیں۔ مہربانی کرو، انصاف مینوں ملنا چاہیے، میرے نال بے انصافی ہوئی گئی، میرے نال انصاف ملنا چاہیے مینوں۔ میرا سوال ہے کہ مینوں انصاف چاہیے، مہربانی کرو، میں غریب بندہ، مزدور بندہ، میرے حال تے رحم کرو، مہربانی کرو تے مینوں انصاف چاہیے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، آگے بڑھیں، خبر شامل کر لیں گے پاک پتن سے۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، پاک پتن میں پانی کا بہاؤ 1,92,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا۔ انتظامیہ نے سیلاب میں پھنسے افراد کو نکال کر ریلیف کیمپس میں منتقل کر دیا۔ رپورٹ دیکھتے ہیں محمد عمران کی۔ پاک پتن میں سیلابی پانی نے تباہی مچا دی، کئی افراد بے گھر ہو گئے۔ انتظامیہ نے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کیمپس میں خیمے لگا دیے۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن امتیاز احمد خان کھچی کا کہنا ہے کہ ان کیمپس میں متاثرین کے لیے کھانے پینے اور علاج معالجے کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ 16 سے ہم نے 52 کیمپس کر دیے ہیں جی، اور 25 جو ہماری بوٹس ہیں اس کے ذریعے ہم عوام کو ریسکیو کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں ہم اس کو عوام کو جو ہے، لوگوں کو جو بیچ میں بیٹ ایریا میں تھے ان کو ریسکیو کر چکے ہیں۔ اور ہمارے جو کیمپس ہیں اس میں ہیلتھ ہے، ہماری جو لائف سٹاک ہے، ہمارا باقی تمام طرح کی فیسلٹیز رکھی ہے، اور ہم نے جانوروں اور انسانوں دونوں کی صحت کا بھی خیال ہے۔ پولیس کے جوان بھی ضلعی انتظامیہ کے ساتھ سیلاب میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ جو تمام 52 ریلیف کیمپس اسٹیبلش کیے گئے ان پر سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ انہیں 12 کلسٹرز میں تقسیم کیا گیا، اور ہر کلسٹر میں کرائم کو پریونٹ کرنے کے لیے، خاص کر کیٹل تھیفٹ کو پریونٹ کرنے کے لیے پراپر پیٹرولنگ کا نظام بنایا گیا ہے، اور یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو قائل کیا جائے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ انتظامیہ کے مطابق ضلع میں 52 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جبکہ پانی میں گرے علاقوں سے دیہاتیوں کو مال اسباب کے ساتھ نکالا جا رہا ہے۔ تھانہ سٹی کے علاقے بکن کے روڈ پر پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو زخمی حالت میں ملزمان نے کچھ عرصہ قبل چوکی بھڑن وال کے قریب ڈکیتی کی واردات کی تھی۔ زخمی ڈاکو کی شناخت ساجد ولد غفور سکنہ گرین ٹاؤن لاہور کے نام سے ہوئی ہے۔ راشد نامی شہری نے پولیس کو 15 پر اطلاع دی کہ 3 ڈاکو موٹر سائیکل، نقدی 37,000 اور سونے کی انگوٹھی چھین کر فرار ہو گئے ہیں۔ تھانہ سٹی چونیا نے فوری رسپونڈ کرتے ہوئے بکن کے روڈ پر ناکہ بندی کر کے ملزمان نے پولیس پارٹی کو دیکھ کر مختلف اطراف سے سیدھی فائرنگ کر دی۔ ملزمان کی اپنی فائرنگ سے ایک ساتھی ڈاکو زخمی ہو گیا، جس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ 2 کس فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ زخمی ڈاکو کے قبضہ سے چھینی گئی موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں، خبر شامل کر لیتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر رویل نیوز صفدر بلوچ کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ غازی خان میں کسان بورڈ کی تحصیل صدر خالد محمود گورشانی کا کہنا ہے کہ یوریا کھاد کا سرکاری ریٹ 2565 روپے ہے، جبکہ کھاد مافیا یوریا کھاد کی ایک بوری 4000 سے 5000 کے درمیان کھلم کھلا سیل کر رہا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں کسان بورڈ کی تحصیل صدر خالد محمود گورشانی نے کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ڈی جی خان میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت سے تحصیل بھر میں کھاد مافیا کے خلاف عملی کریک ڈاؤن کرنے اور انہیں نشان عبرت بنانے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ فتح جنگ تحصیل رپورٹر راجہ ذیشان کے مطابق دعوت اسلامی کے تحت فتح جنگ میں شجرکاری مہم زور و شور سے جاری ہے۔ FGRF کے ذمہ داران نے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کیا۔
दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत मुल्क भर की तरह फतेह जंग में भी दावत इस्लामी के जिम्मेदारान मौलाना इमरान रजा, इंजीनियर अब्दुल वहीद ने सिविल सोसाइटी के साथ जनाब पार्क फतेह जंग में जिला अटक की सबसे बड़ी प्लांटेशन की। चकवाल देसी रिपोर्टर इमरान हुसैन भट्टी से चकवाल की इबादत गाहों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। मलिक ज़मीर हुसैन अमन व अमान की सूरत हाल को हर सूरत बरकरार रखने के लिए शरपसंद अनासर की कड़ी निगरानी की जा रही है। उलमाए कराम अमन कमेटी के मेंबरान, सिविल सोसाइटी के अफराद मजहबी रवादारी को फ़रोग़ दें। मजहबी मकामात और अक़लियती बरादरियों का तहफ़्फ़ुज़ चकवाल पुलिस का अव्वलीन फ़र्ज़ है। इन ख़यालात का इज़हार SHO सिटी मलिक ज़मीर हुसैन ने मीडिया पर्सन राजा तनवीर हैदर से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि जड़ावाला वाक़या इंतहाई दिलखराश है। पाकिस्तान अक़लियतों का मुहाफ़िज़ है। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर चकवाल पुलिस की जानिब से लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जिला भर की इबादतगाहों का सिक्योरिटी ऑडिट, जबकि मजहबी रवादारी के फ़रोग़ के लिए थाना, सर्कल और ज़िला की सतह पर अमन कमेटी के मेंबरान के साथ खुसूसी मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। भरोकी वर्कम के लोगों का पेप्सी कोला फैक्ट्री का जहरीला पानी फसलों में डालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। हमारे नुमाइंदे मलिक राशिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक कामुकी के नवाही गांव भरोकी वर्का में लोगों का पेप्सी कोला फैक्ट्री के खिलाफ जहरीला पानी डालने पर एहतजाजी मुजाहिरा है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मलिक राशिद महमूद। जी राशिद, आगाह कीजिएगा। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੈਪ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੈਪ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਾਣਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ ਤਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਓ। ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਐਸੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਲੈਣ। ਇਸ ਪਾਈਪ ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਅਗਰ ਪੈਪ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਛੱਡੀਏ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਣੀ? ਇਹ ਜ਼ਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਵੋ ਬੋ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਂਝ ਬੰਦੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਬੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ, ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਫਸਲ ਮਰੀ, ਅੱਗੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜਵਾਰ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੇਲੇ ਮਰੇ ਨੇ 3-4, ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਫੇਰ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਆਂ ਨੂੰ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਰਸੋ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਲਾਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਿ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ NOC ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਅਮਲਾ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾਲ डंडे सोटे लै के तक। राशिद महमूद की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे शेरगढ़ से। चौधरी खालिद हुसैन की कॉल पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़ारों किसानों ने शिरकत की। चौधरी खालिद हुसैन की कॉल पर मोहम्मद यासीन सूबाई जनरल सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद ने अपने हज़ारों कारकुनान के हमरा ट्रैक्टर रैली का इनेकाद किया। किसानों ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर वापडा के खिलाफ नारे दर्ज थे। किसानों को नाजायज़ बिजली के बिलों, यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ सड़कों पर निकलने पर चेयरमैन खालिद हुसैन ने कहा कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों और कोल्ड स्टोरेज माफिया के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज हैं। अगर कीमतें कम ना की गई तो मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। सरगोदा से महर नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक मयारी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। सरगोदा में 915 लीटर मिलावटी दूध तलब, मसाला इजात बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन बंद, जालसाजी पर 6 खोया पॉइंट्स मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक साहिवाल और कोट मोमिन में खोया यूनिट्स की चेकिंग के दौरान पाउडर और गैर मियारी अज्जा की मिलावट पाई गई।
बारहा नोटिस के बावजूद इसलाह न करने पर कानूनी कार्रवाइयाँ की गई हैं। गैर मेयारी पैकिंग में मसाला जात की फरोख्त पर 2 फैक्ट्रियों को बंद किया गया। रॉयल न्यूज़ के बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज़।